अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है रिज़्क़ और तकदीर की एक सच्ची वाक़या। क्योंकि ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। आप इस कहानी में कई ऐसे मोड़ देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी इराक़ के शहर बसरी की है, जहाँ हाशिम नाम का एक शख्स रहता था। हाशिम के दो और भी भाई थे, जिनके नाम अब्दुल्ला और यामीन थे। उनके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, जबकि तीनों की वालदा अभी जिंदा थीं। बड़े दो भाई अब्दुल्ला और यामीन बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि हाशिम घर पर माँ के साथ रहता और माँ की खिदमत करता था। हाशिम माँ का बहुत ही फरमाबरदार बेटा था। पूरा दिन माँ का ख्याल रखना और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने में भी हाशिम का दिन गुजर जाता था। भाइयों ने हाशिम को कह रखा था कि घर पर वालदा की देखभाल करो और उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। हाशिम उसी में खुश रहा। यही वजह थी कि हाशिम ने ना कोई तालीम हासिल की और ना ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वालदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसे के बाद वालदा भी इंतकाल कर गईं। वालदा के इंतकाल के बाद हाशिम ने भी शादी कर ली। हाशिम की शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था कि उसके भाइयों ने उससे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। हाशिम ने कहा कि तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारा सारी उम्र खर्च उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? दोनों भाइयों ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाएं या पूरी उम्र तुम्हें ही खिलाते रहें। भाइयों का जवाब सुनकर हाशिम बहुत ही दुख हुआ और घर आकर अफसुर्दा हालत में बैठ गया और रोने लगा। हाशिम की बीवी ने रोने की वजह पूछी तो उसने सारी बात बता दी। हाशिम की बीवी बहुत ही सलीकामंद और ज़हीन औरत थी। उसने अपने पास जमा कुछ पैसे लिए और हाशिम को देखकर कहा कि तुम बाजार जाओ और वहां जाकर एक सफ़ेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी ले आओ। हाशिम बीवी की बात सुनकर बाजार से सारी चीज़ें ले आया। उसकी बीवी ने कहा कि अब ऐसा करें, जहां आपके दोनों भाई काम करते हैं वहां जाएं और जाकर पूरे एतमाद और पूरे यकीन के साथ बात करें। ये जाहिर ना करें कि आप अनपढ़ हैं और आपको दुनियावी मालूमात का कोई हुनर नहीं है। जो भी बात करें वो डट कर करें। जब हाशिम महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही दो लोग नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। वजीर ने कहा कि अगर तुम तीनों में से जिसने इस बात का जवाब दे दिया कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। पहले शख्स ने जवाब दिया कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नफ़ी में अपना सर हिलाया और उसे चलता किया। उसके बाद वजीर ने दूसरे से पूछा कि तुम बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। उसने जवाब दिया कि आपकी बंद मुट्ठी में हीरों की अंगूठी है। इस बार भी वजीर ने नफ़ी में अपना सर हिलाया और उसे भी चलता किया। अब पीछे सिर्फ हाशिम ही बचा था। वजीर ने कहा कि भाई, तुम तो मुझे ज़हीन और अक्लमंद लगते हो, अब तुम बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है। हाशिम ने हल्की और दुबी सी आवाज़ में कहा कि भाई डिडटी, आज तो तुम मुट्ठी में आ गया। वजीर ने मुट्ठी खोली तो उसमें वाकई डिडटी था। हाशिम ने तो अपने आप को कहा था कि डिडटी, आज तो मुट्ठी में फंस गया, यानी आज तो जान मुश्किल में पड़ गई। वजीर ने सोचा कि ये बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है, उसको तो पता चल गया है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने बादशाह से कहा कि ये बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है। बादशाह ने उसे महाना 3000 दिनार उजरत पर रख लिया। हाशिम खुशी खुशी घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा कि आज तो जुगाड़ लग गया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि आप सुबह काम पर जाएं और जाकर अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाएं, किसी से फजूल बात न कीजिएगा। अगर अल्लाह ने आपकी रोज़ी का निज़ाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दें। चंद दिन गुजरे। बादशाह की बेटी और उसकी चंद सुहेलियां नहर पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया, पानी पिया। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी की हीरों की अंगूठी वहां गुम हो गई। बादशाह की बेटी की हिफाजत के लिए मामूर सिपाहियों में हाशिम भी था। हाशिम ने देखा कि एक बुत ने वो अंगूठी खा ली है। दिमाग से बादशाह की बेटी की हीरों की अंगूठी वहां गुम हो गई। बादशाह की बेटी की हिफाजत के लिए मामूर सिपाहियों ने हाशिम की टीम ने देखा कि एक घर को मारा, उसकी पानी में चली गई और बाकी बतखों के साथ जाकर मिल गई। बढ़ोतरी से पार होते हुए तो उसको महसूस हुआ कि उसकी हीरों की अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह ने बशीर से कहा कि उसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया।
بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی کی ہیروں کی انگوٹھی کیا تمہارے پاس میری گزارش ہے کہ نہر سے منگوائی جائے؟ بارش کی انگوٹھی کا کیا تعلق؟ بادشاہ نے حکم جاری کیا اور بتلائی گئی بات پر ہاشم نے ساری بطخوں میں سے جو لنگڑی رہی تھی اسے پکڑ لیا، اور اسے پکڑ کر دیواکر نے ان کی بات سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب اسے کھولا گیا اور اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی۔ بادشاہ نے شام کو ہاشم کو اپنے پاس بلایا، اسے شاباش دی اور اس کی تنخواہ 3000 اور بڑھا دی۔ آج ہم نے دل میں سوچا کہ دوسرا جوگاڑ بھی لگ گیا ہے۔ اس میں گھر آ کر بیوی کو سارا معاملہ بتایا تو اس کی تنخواہ بھی دوگنی ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ نے نظام سیدھا کیا ہوا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب ہاشم کا وقت اچھے سے گزر رہا تھا، لیکن اسے دل ہی دل میں ایک خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا کوئی معاملہ نہ پیش آ جائے جس سے یہ حقیقت کھل جائے کہ وہ ان پڑھ ہے اور بکثر وہ محل میں اس عہدے پر قائم ہے۔ کچھ عرصہ گزرا کہ بادشاہ کا شاہی خزانہ کچھ چوروں نے مل کر چوری کر لیا۔ پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ شاہی خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ ہاشم کو بلاؤ اور اسے کہو کہ تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے۔ ہاشم کو دربار میں حاضر کیا گیا اور اس سے اس کا حل دریافت کیا گیا۔ ہاشم یہ بات سن کر بڑا پریشان ہوا کہ اب وہ ان چوروں کو کیسے تلاش کرے گا۔ ہاشم نے کہا، بادشاہ سلامت، حل تو ہے لیکن مجھے 8 دن چاہئیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اس کو 8 دن کی مہلت دی۔ ہاشم گھر آیا اور سوچنے لگا کہ اب تک تو اللہ کے فضل سے 2 دفعہ جگاڑ لگ گیا، اب اس دفعہ کیا کروں گا؟ اسی سوچ اور فکر میں 7 دن اسی طرح سوچتے سوچتے گزر گئے۔ رات کو وہ گھر پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی راہی نجات مل جائے۔ دوسری طرف جن چوروں نے محل کے خزانے کو چرایا تھا انہیں بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ بادشاہ کا سب سے عقل مند شخص ہاشم نے 8 دنوں کی مہلت مانگی ہے اور کل وہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ وہ چور جنہوں نے شاہی خزانہ چوری کیا تھا آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اس نے اگر ہمیں پکڑوا دیا تو ہماری تو نہ دنیا رہے گی اور نہ ہی آخرت، اور بادشاہ ہمیں عبرتناک سزا دے گا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاشم کے پاس چلتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی حل ہو۔ اب جیسے ہی وہ سبھی چور ہاشم کے گھر کے قریب پہنچے تو ایک چور کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ باقی چور جیسے ہی ہاشم کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آئی کہ 7 ہو گئے، ایک باقی رہ گیا ہے۔ اتفاق سے ہوا یہ تھا کہ ان چوروں کی تعداد رات 8 تھی۔ چوروں نے جب سنا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اس کو تو واقعی ہی پتہ چل گیا ہے کہ ہم ہی 8 چور ہیں، کیونکہ 7 ہم یہاں پر ہیں اور 8واں جس کا جوتا ٹوٹ گیا وہ پیچھے ہے۔ جو ہم سوچ رہے تھے وہ بات ٹھیک تھی، یہ واقعی بہت ہی عقل مند آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8ویں کو جلدی سے بلاؤ اور اندر چل کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح بچا لے۔ اب ہاشم تو دنوں کی بات کر رہا تھا کہ 7 دن گزر گئے اور ایک رہ گیا ہے۔ چوروں کو لگا کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ 8واں چور اس کے پاؤں میں آ کر گر گئے اور کہا کہ یہ خزانہ ہم نے ہی چرایا ہے۔ ہاشم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوروں نے کہا کہ ہمیں کسی طرح بادشاہ کے غضب سے بچا لو، یہ خزانہ بھی تم رکھ لو۔ ہاشم نے کہا خزانے کو کہیں دفن دو، اور کہا کہ تم صبح بادشاہ کے دربار میں آ جانا اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ اس نے ان کو کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ اب صبح ہاشم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خزانہ مل گیا ہے، لیکن اس کو لانے کے لیے مجھے 8 مزدور چاہئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جنہوں نے خزانہ چوری کیا ہے وہ چور کہاں ہیں؟ ہاشم نے کہا بادشاہ سلامت، خزانہ تو حاصل کرے، چور تو بعد کی بات ہے۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا اور پھر وہی 8 چور مزدور کے روپ میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مزدوری کریں گے اور خزانہ لے کر آئیں گے۔ ہاشم نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ان سب مزدوروں کو 200 دینار اجرت دینی ہے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ اب 8 چور ہاشم کے ساتھ گئے اور وہ خزانہ لے کر آئے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سارا خزانہ دیکھ کر بادشاہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مزدوروں کو اجرت بھی دوگنی دی اور ہاشم کو پاس بلا کر شاباشی دی اور کہا کہ جتنا خزانہ لینا چاہو لے لو۔ ہاشم نے کچھ سونے کی اشرفیاں لی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر ہاشم نے بیوی سے کہا، خاموشی کے ساتھ اب یہاں سے نکلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور آج تک جو بھی ہوا وہ قسمت سے ہوا اور الٹا سزا مل جائے۔ وہ راتوں رات وہاں سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟
हाशिम के मुंह से निकल गया, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इस शख्स ने ये बात फौरन बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ने उसके पीछे फौज भेजी, जो हाशिम को पकड़कर महल ले आए। बादशाह ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे खास आदमी हो। अब हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, सच बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कोई जुगाड़ लगाकर काम चलता रहा। और फिर उसने अपनी सारी बात बादशाह को बता दी कि कैसे माँ की खिदमत के लिए उसने दुनियावी कोई हुनर हासिल नहीं किया। बादशाह ने हाशिम की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, तुमने सच बताया। जैसे भी हो, तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो, ये मेरा फैसला है कि तमाम उम्र तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और तुम ताउम्र मेरे दरबार में उसी ओहदे पर कायम रहोगे। इस तरह हाशिम और उसकी बीवी उसी शहर में रहने लगे। ये कहानी सबक देती है कि रोजी रोटी का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। रोजी हर हाल में उस शख्स तक पहुंचकर ही रहती है। माँ की खिदमत करने पर हाशिम की हर मुश्किल हल होती चली गई। जहाँ वो अपने भाइयों की मेहरबानी पर जीता था, माँ की खिदमत ने उसे उसी महल में एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही और भी सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।